Itu perkenalan yang luar biasa. You know, it's funny the story about the drums because at that time I didn't even know that the hi-hat could open and close. Waktu dia cerita tentang drum, saya aja nggak tahu I itu never even hi-hatnya sat bisa behind a buka, drum. buka, tutup. Never even sat behind a drum set. Saya nggak pernah lihat drum set seumur hidup. But so that I always knew that gift was inside of me. Tapi saya tahu ada sesuatu yang saya bisa lakukan dalam diri saya. Because as a child I used to sit in my room, I used to air drum. Karena saya selalu main air drum seperti ini di So God rumah taught me saya. how to play drums long before I ever sat behind a drum Dan set. waktu saya kecil saya selalu main itu dan sepertinya Tuhan sudah menanamkan jauh waktu saya masih kecil. So Dara, today I just want to start by saying turut berduka cita. Where's the family? Saya mau lihat mana keluarga yang berduka cita, saya mau Saudara katakan. turut berduka cita. I I'm send so my sorry for deepest your loss. condolences. For our dear beloved brother Didi. Hallelujah. Mari kita berdoa. Let's pray. Father, I pray, Lord, in the name of Jesus, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. that you would be Jehovah Shalom, Tuhan, Engkau menjadi Jehovah Shalom. that you would give them the peace Tuhan that surpasses memberikan all understanding, damai yang melebihi melampaui segala akal. that they would know that their dear beloved son, brother, cousin, friend is still alive. Dan keluarganya ini Tuhan, anak, suami dan sepupu semua ini yang menjadi bagian dalam hidup mereka masih hidup Tuhan. That he is now eternally in the presence of our King. Dia hidup selamanya di hadapan Tuhan kita. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Saudara, it's very sad, Sedih sekali. but at the same time, it's where we're all going. Tapi itu semuanya kita semua akan menuju ke situ, saudara. Brother Didi just got there first. Tapi Didi pergi ke sana duluan. Amen. Amin. So give thanks Mari kita bersyukur for his life. untuk hidupnya. Amen. Amin. Saudara, this month we're talking about being grateful. Bulan ini kita berbicara tentang mengucap syukur. And last month we were talking about the grace of God. Dan bulan lalu kita berbicara tentang kasih karunia Tuhan. So I want to kind of tie these two concepts together today. Jadi saya mau gabungkan dua pesan ini. Pa Andy, how much time do I have? Berapa banyak waktu yang saya punya? How much time? Berapa banyak Well, waktu? I'm doing 2 months of sermon in one. Saya melakukan 2 bulan khotbah dalam satu. So what, like the 40 minutes is enough? Cukup? All right, cool. Is that okay? All right. All right, I'll try to stay in there. Ohape, can you please bring up that first slide? So Dada, I want to share something with you today that only Jesus could do. Saya akan membagikan kepada saudara pagi ini sesuatu yang hanya Yesus bisa lakukan. See, John 14:6 tells us that Jesus is the way, the truth, and the life. Yohanes 14 ayat 6 katakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. And that no one comes to the Father except through him. Tidak ada yang dapat jalan pergi kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. But so that I'm a curious person. Dan saya orangnya yang selalu penasaran. So I always had the question of why? Dan saya selalu akan bertanya, kenapa? Kenapa? Why Jesus? Kenapa Yesus? Why not Muhammad? Kenapa tidak Why Muhammad? not Buddha? Kenapa bukan Buddha? So that why not even Judaism? Kenapa bukan Yudaisme? Right? So I want to read this scripture to you and then I want to give you a simple illustration that I hope will help you understand. Dan saya memberikan ayat Alkitab dan saya akan memberikan suatu ilustrasi kepada saudara yang membuat saudara mengerti. So Colossians 2 verses 13 and 14 is an amazing scripture about the grace of God. Kolose 2 ayat 13-14 adalah ayat-ayat yang luar biasa mengenai kasih karunia Tuhan. Because in this scripture we find out why nobody can save except Jesus. Dan di dalam ayat-ayat ini kita akan menemukan kenapa Yesus yang bisa melakukan ini. So this is the Apostle Paul speaking to the Colossian church. Ini adalah Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose. And he says, and you say saya, dan saya.
being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh. Kamu juga meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. He has made alive together with him, having forgiven all your trespasses. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Now here's where it gets amazing. Nah, yang berikutnya ini adalah sesuatu yang menarik. It says, having wiped out the handwriting of requirements that was against us. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum, which was contrary to us. Itu suatu hal yang kontradiksi. It says, and he has taken it out of the way. Dan ditiadakannya, sudah ditiadakannya. Having nailed it to the cross. Dan memakukannya pada kayu salib. Saudara, is there anybody here who thinks you can fulfill all 10 commandments? Apakah di antara saudara ada yang berpikir saudara bisa melakukan semua 10 perintah Allah? Can any of you do it? Ada yang bisa melakukan semuanya? Raise your hand if you think you can. Saudara, saya mau melihat tangan yang terangkat kalau saudara merasa saudara bisa melakukannya. Good. Nobody here is sombong. Tidak ada yang sombong. No one here is self-righteous. Tidak ada yang merasa dirinya benar. Tetapi saudara, there's more than 10 commandments. Tapi ada lebih daripada 10 perintah Allah. There are 613 ceremonial laws. Dan ada 613 hukum yang berbicara tentang pembersihan. Saudara, you can't fulfill 10? Saudara tidak bisa melakukan 10? Then you have no hope of fulfilling 613. Bagaimana bisa melakukan 613? Saudara, that means that under the law, dan di bawah hukum Taurat, you actually have no hope. Kau tidak punya pengharapan. So those of you who want to live by the law, kalau saudara mau hidup di bawah hukum, you come to church just because it's a ceremony. Kau datang ke gereja hanya karena untuk memenuhi kebutuhanmu. Kau menghakimi orang-orang. You want to try to reach God by the works of the flesh. Kau berusaha menggapai Tuhan dengan perbuatanmu. Good luck with all 613. Selamat deh. See what the Apostle Paul said. Dan apa yang Rasul Paulus katakan? He said, I was alive once without the law. Saya dulu hidup dengan hukum Taurat. But when God gave the law, tetapi waktu Tuhan datang memberikan hukumnya, sin came alive. Dosa menjadi hidup. And I died. Dan saya mati. Wow. So Daddy, do you know what that means? Saudara tahu artinya itu apa? It means that as long as the law stands between you and God, selama ada hukum Taurat berdiri antara engkau dan Allah, you're under sin. Saudara hidup di bawah dosa. And you remain under the wrath of dan God. Saudara hidup di bawah amarah Tuhan. See, saudara, most of us don't know what it means to be saved. Banyak di antara kita yang tidak mengerti apa artinya itu diselamatkan. We think we're saved from the devil. Kita pikir kita selamat dari iblis. Saudara, the devil does not have the power to kill you spiritually. Saudara, iblis tidak mempunyai kuasa untuk membunuhmu secara fisik. He does not have the power to send you to hell. Dia tidak punya kuasa untuk mengirimmu ke neraka. He has the power to tempt you to rebel against God. Dia punya kuasa untuk menggodamu supaya engkau berontak kepada Tuhan. But only God can save. Tapi hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. And only God can kill. Nah, hanya Tuhan yang bisa membunuh. So saudara, what you should really be afraid of, apa yang saudara harus takutkan, is the wrath of God. Adalah amarah Tuhan. Because what we're saved from is the wrath of God. Karena kita selamat, kita luput dari amarahnya. That will come upon all those who don't believe. Yang akan datang kepada semua yang tidak percaya kepadanya. Amen. Amen. See, saudara, that's why it's sad that Didi has passed. Dan memang itu sedih karena Didi sudah meninggal. But at the same time, it's so joyful. Tapi dengan saat yang bersamaan itu suatu hal yang sukacita. Because he died in Christ. Karena dia mati dalam Tuhan. And I'm going to show you what that means in a minute. Right? Now, Brother Toby, can you please come up here? Toby boleh datang. By the way, saudara, I don't know much. Saya nggak tahu banyak. But you know what I do know? Tapi apa yang saya tahu? Semua cabang kita.
every one of our churches, there's revival going on. ada suatu kebangunan rohani Amen. terjadi. And Amin. the beauty of it is that revival is going on with the young people. Dan kebangunan itu dimulai dengan The anak-anak young people muda. praising the Dengan Lord, anak-anak muda memuji menyembah bringing the Tuhan. presence of God, Not just Membawa singing a hadirat song, Tuhan. Bukan saja mereka menyanyikan but pujian. bringing worship from a true heart. Tapi mereka menyembah dari hati mereka yang paling dalam. Amen. Amin. Saudara, Saudara, let's get back to the point. mari kembali kepada poinnya. If you remain under the law, Kalau engkau tetap hidup di bawah hukum, you have a problem. saudara punya masalah. Without Jesus, Karena tanpa Yesus, you have a problem. saudara memiliki masalah Do besar. you know why? Saudara tahu kenapa? Because the law Karena hukum Taurat stands like an impenetrable barrier between you and God. berdiri sebagai penghalang antara engkau dengan Tuhan. So, Toby, for a minute, I'm going to be God, So Tobi, saya berdiri sini sebagai Tuhan, just for illustrative purpose, sebagai ilustrasi. because there's nobody like God. Karena Amen. saya nggak mungkin jadi Tuhan. You're going to be me, Kau akan jadi saya, all right? oke? Want to hear a funny story? Mau dengar kisah lucu? This is when I knew that my oldest son would become a lawyer. Ini cara saya tahu banget waktu anak saya yang paling besar akan jadi pengacara. He was 5 years old. Waktu dia umur 5 tahun. So I'm sitting at the kitchen table. It was about 5 o'clock. Jadi waktu jam 5 saya duduk di dining table di dapur saya. And I got the Chips Ahoy out, the cookies. I'm eating Saya cookies. makan chips Ahoy itu, cookies itu. And my son comes up to me Dan anak saya ini datang kepada and he says, saya Daddy, can I have a cookie? dan bilang, Papa saya minta cookie dong. I said, no, you're going to eat in like an hour. You cannot have a cookie. No, karena kamu akan makan malam dalam 1 jam. So, Kamu nggak bisa makan He cookies. walked away real Dan sad. dia pergi sedih banget. And about 30 seconds later, he came back. Dan 30 detik kemudian dia berbalik dan dia datang lagi. He said, Daddy, can we play a game? Papa, bisa nggak kita main game? I was like, yeah, man, I'd love to play. Let's play a game. Ya, ayo, mari kita main game. He said, Daddy, let's pretend that you're me and I'm you. Nah, mari kita berpura-pura kau jadi saya I jadi said, kau. all right, I'll play that game. No, So he sits down at the table and he starts eating the cookies. dan dia bilang oke, dan dia mulai duduk di kursi itu dan dia mulai makan itu cookie. I said to him, I just told you can't have a cookie. Dan saya baru bilang sama dia, kalau kau nggak bisa makan He cookies. said, I know, but I'm you and you're me. I Nah, can saya have the tahu, cookie. tapi saya sekarang kan jadi kamu jadi saya. Here, have the whole box. Bilang, ini, makan semua satu box. Praise the Lord. But anyway, without Jesus, the law stands between impenetrable Tanpa barriers. Yesus, hukum Taurat berdiri di antara Between kita you and dengan God. Tuhan. Toby, try to Toby. get to me. Like, reach out, try to reach me. Mari coba untuk raih saya, coba untuk datang kepada saya. Like, dude, like, try hard. Coba lebih sungguh-sungguh lagi, Tobi. All right, thank you. Listen, no matter what, stay there 1 second. Gak No peduli matter what, apapun, he can't get to dia nggak God. bisa datang kepada Tuhan. And you know what? Dan saudara tahu, God ain't getting to him dan either. Tuhan tidak bisa datang kepada dia juga. There's a barrier between Karena the two. ada yang menghalangi. Now, I'm not saying God can't because God can do whatever he wants. Bukan saya bilang Tuhan tidak bisa, dia berkuasa melakukan But apa God saja. won't break the law. Tapi Tuhan tidak bisa melanggar hukumnya. So here's the beauty of Colossians 2. Ini adalah indahnya Kolose 2 itu tadi. It says that Jesus took the law that Dan was between Yesus us. He mengambil, took it out of the way. dia mengambil dari Having sebagai nailed penghalang. it. Dan Having nailed it to the ditiadakannya cross. dengan apa? Memakukannya pada kayu Now salib. guess what? Nah, tebak There's saudara. nothing between me and Sekarang Toby now. tidak ada lagi yang Toby, berdiri give me a hug, menghalangi. brother. Dan See? Tuhan bisa datang kepada kita bisa Now, datang kepada Tuhan seperti God ini. and me can become one. Dan sekarang kita bisa menjadi satu. And God can put his spirit inside of Dan me Tuhan now. bisa menaruh I can get to rohnya di God. dalamnya. And God can get to me. Saya bisa meraih kepada dia bisa datang Tetapi kepada Yesus saya. sendiri. But Jesus himself, Only Jesus. hanya Yesus. You can sit down, Toby. So Tobi bisa boleh duduk. Thank you, brother. Give him Terima a hand. kasih Tobi. Now, Sodara, you know as well as I do that you still can't break the 10 Commandments. Nah sekarang kita masih tahu, kita masih sadar kita Benar, tidak bisa saudara? melanggar 10 perintah Allah. Can I covet my neighbor's wife?
bolehkah saya saya mengingini istri saudara atau istri tetangga saya? Can I worship other gods? Bolehkah saya menyembah Allah yang lain? Can I commit adultery? Bolehkah saya melakukan I still can't do all these perzinahan? things. Saya masih bisa melakukan semuanya ini. So am I under law? Tapi kenapa saya ada dalam hukum Taurat? What do you think, saudara? Kenapa? You don't know, do you? Saudara nggak tahu kan? Saudara, here's the brilliance of God. Ini adalah kepintarannya Tuhan. Here's the grace. Ini adalah kasih karunia-Nya Tuhan. The law was to serve two purposes. Karena hukum Taurat itu berlaku untuk dua hal. Number one, it was to teach you how to love God. Karena nomor satu, hukum Taurat itu mengajarkan kita bagaimana mengasihi And it was to Tuhan. teach you how to love one another. Dan nomor dua, mengajarkan kita bagaimana untuk mengasihi But satu dengan yang lain. But because you're sinful, Tapi karena kita penuh dengan dosa, there had to be all these cleansing rituals. kita harus melakukan semua upacara pembersihan. And only the high priest can enter. Dan hanya imam yang paling besar, yang paling tinggi yang dapat melakukannya. So the book of Hebrews says that Jesus is our great high priest. Dan di kitab Ibrani dikatakan Yesus Give me adalah a imam hallelujah. besar, imam kita Give me yang a paling tinggi. hallelujah. Kasihkan haleluya, katakan See, haleluya. but God is brilliant. Tapi Tuhan itu luar biasa pemikirannya. God is exceedingly, Tuhan melebihi, melampaui dengan limpahnya, beyond all we could ask or think. melampaui apa yang kita bisa So, daughter, pikirkan. who has known the mind of the Lord? Siapa yang bisa memahami pikirannya Allah? Who can be his counselor? Siapa yang bisa menjadi penasehatnya? See, the other part of the law, Sodara, Dan ada satu hal, sisi pihak daripada hukum Taurat its primary purpose yang tujuan utamanya was to set you up for failure. yang supaya saudara itu bisa gagal. Why would God do that? Kenapa Tuhan melakukan itu? Because God wanted you to know Karena Tuhan mau kita semua tahu, that as sinful flesh, karena sebagai manusia yang berdosa, you can't deliver yourself. saudara tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Why? Kenapa? Because you can't fulfill the law. Karena saudara tidak bisa memenuhi hukum Taurat. God is perfect. Tuhan itu sempurna. The law is perfect. Hukum Taurat itu sempurna. The law contains the perfect grace of God. Hukum Taurat bisa menyempurnakan kasih karunia Tuhan. If you follow all 613 laws, Kalau saudara memenuhi, mengikuti dan bisa memenuhi 613 itu, you will be perfect. saudara bisa menjadi sempurna. You will receive the grace of God. Saudara bisa mendapatkan kasih karunia But you Tuhan. can't. Tapi saudara nggak bisa. No man can do it. Tidak ada manusia satupun yang So bisa the melakukannya. law is designed Karena itu hukum Taurat itu for didesain you to fall down on your knees supaya saudara bisa datang berlutut and say, God, I need a way out. dan bilang kepada Tuhan, Tuhan aku perlu Can't jalan do it keluar. myself. Saya nggak bisa melakukan ini sendiri. Sendiri Yesus. Hanya Yesus. Only Jesus. Hanya Yesus. You know what Jesus did that's so amazing? Saudara tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan yang sangat luar biasa. Do you remember I told you the first part of the law was to teach you how to love God? Tadi saya bilang bahwa salah satu nomor satu tujuan utama daripada hukum Taurat supaya kita mengajarkan bagaimana kita mengasihi Tuhan. The second part was to teach you how to love one Yang another. kedua, bagaimana untuk mengajarkan kita mengasihi sesama. So the Pharisees came to Jesus. They said, which is the greatest commandment? Lalu orang Farisi datang kepada Yesus tanya, apakah hukum yang terbesar? So daughter, what was Jesus' answer? Dan apa yang Yesus katakan? Love God Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, all your soul. dengan segenap All your jiwamu, segenap pikiranmu. Love your neighbor as yourself. Lalu kasihi sesamamu manusia seperti dirimu So sendiri. here's the incredible part. So Dan ini adalah hal yang paling menarik. Jesus took all 613 laws Dan Yesus mengambil semua 613 and hukum itu. he broke the whole thing down to its very essence. Dan dia memecah-mecahkannya kepada satu bagian yang khusus. Love God, Kasihi Tuhan, love your neighbor. kasihi sesamamu. Then he filled you with his Holy Spirit Dan dia memenuhi engkau dengan rohnya yang kudus. and he wrote it on your heart, Sodara. Dan dia memenuhi dan menaruhnya dalam hatimu. Amen. Amin. On your living heart. Di dalam hatimu yang hidup. See, the law, although we don't have to follow the law,
Kita nggak harus mengikuti hukum Taurat. It hasn't gone away. Karena hukum Taurat belum kemana-mana, tidak pergi kemana-mana. It's been fulfilled in Christ. Karena itu sudah dipenuhi di dalam Kristus. Now when he puts it on my heart, Dan ketika Kristus menaruhnya dalam hati I no kita, longer want to break the law. saya nggak mau lagi untuk melanggarnya. Now I desire God. Nah, sekarang saya mau memenuhinya. Now I desire to do what's right. Saya sekarang mau melakukan apa yang benar. And when I mess up, Dan ketika saya gagal, this is no longer between me and ini God. nggak lagi berdiri menjadi penghalang antara saya dengan Tuhan. So as soon as I confess my sin to God, Sesudah saya mengakui semua dosa-dosa it's saya, still out of the way. itu tetap aja tidak menjadi penghalang. So Dada, that is not hyper grace. Ini bukan hyper grace, It's not saudara. a license to sin. Ini bukan izin untuk kita bisa berbuat dosa. It's amazing grace. Ini adalah kasih karunia yang luar And it's the biasa. reason Jesus is the only way. Dan ini adalah alasannya kenapa Yesus adalah satu-satunya Because jalan. only Jesus had the power to do it. Karena hanya Yesus yang berkuasa untuk melakukannya. Because only Jesus is perfect. Karena hanya Yesus yang sempurna. Can we go to the next slide, please? I want to go to the next topic. Do you guys understand that? Saudara mengerti sampai sekarang? Yesus Tuhan baik, saudara. Jesus is good. All right, so now we'll get to today's message. Now I can preach because I just gave you the foundation. Sekarang saya bisa mulai berkhotbah karena saya baru memberikan dasarnya. Because I haven't started preaching yet. Karena saya belum mulai berkhotbah sebenarnya. I'm just kidding. Saya hanya bercanda. Saudara, if Love it. you are in Christ, Kalau saudara benar-benar di dalam Kristus, everything changes, saudara. segala sesuatunya berubah. The way you see the world changes. Bagaimana saudara melihat dunia ini, The way you see people changes. bagaimana saudara memandang sesamamu The berubah, way you see God changes. bagaimana saudara memandang Tuhan, Saudara, everything changes. segala sesuatu dalam hidupmu akan berubah. So, I told you what God did, right? Saya tadi bilang apa yang Tuhan Yesus lakukan, betul? So I just showed you what grace is. Saya baru menunjukkan kepadamu apa itu kasih karunia. So that in Romans chapter 4, Dalam Roma 4, Paul said, Paulus katakan, this is the essence of grace, saudara. ini adalah esensi daripada kasih karunia itu. He said, where there is no law, Di mana tidak ada hukum, there is no transgression. tidak ada pelanggaran. So what he meant was, is you can't break a law Dengan arti lainnya adalah kita tidak bisa melanggar hukum that's no Taurat longer on the books. yang tidak ada tertulis. Amen? Amin. That's not a license to sin. Itu bukan izin untuk kita bisa berbuat dosa. Because we're called to live holy. Karena kita dipanggil untuk We're hidup kudus. We're called to live righteous. Kita dipanggil untuk hidup benar. It's just that God took his spirit and put it in us. Karena Tuhan menaruh rohnya So dalam with the hidup law kita. written on our heart Dan itu hukum itu tertulis dalam hati kita. and the Holy Spirit living inside of us, Dan Roh Kudus hidup di dalam hidup kita. we now can follow, we can fulfill it. Nah, sekarang kita bisa memenuhinya. Because you can love God Karena saudara bisa and you mengasihi Tuhan. can love your neighbor Saudara bisa mengasihi sesama. if you Kalau remain in Christ. saudara tetap tinggal di dalam Kristus. So that I want to show you something that appears to be a contradiction. Can we Dan go to saya the next slide? boleh pergi ke slide berikutnya, saya akan menunjukkan sesuatu yang sepertinya berkontradiksi, berlawanan. So I told you that I'm a curious person, right? Saya tadi udah bilang kalau saya ini orang yang suka penasaran, betul? And I'm really, really curious about the Word of God. Dan saya benar-benar penasaran tentang firman Tuhan. Do you guys mind if I take off my jacket? Saudara Because I'm starting to melt. nggak apa-apa ya kalau saya buka jajah saya karena panas banget. Because I thought it would be 20 degrees in New Hampshire. Karena saya pikir 20 derajat di luar. But I feel like I'm in California right now. Dan sekarang saya ngerasa seperti di California. All right, so Dara, I'm going to show you something that I was confused about for 20 years or so, maybe longer. Saya akan membagikan kepada saudara sesuatu yang membingungkan saya selama 20 tahun lebih. And I'm pretty sure you were probably confused by it too. Dan mungkin beberapa dari saudara di sini juga bingung dengan hal ini. So 1 John 1 verses 8 through 10, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. it says if we say that we have no sin,
we deceive ourselves. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. And the truth is not in us. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. If we confess our sins, Jika kita mengaku dosa kita, He's faithful and just to forgive us our sins maka Ia adalah setia dan adil, and to cleanse us from unrighteousness. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. If we say that we have not sinned, Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, we make Him a liar, maka kita membuat Dia menjadi pendusta and His word is not in us. dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Setuju, saudara? Do you agree? Setuju? Do you agree? Saya setuju. I agree. It's true, right? Itu benar. Bukan? However, Tapi tetapi, 1 John 3:9 says the following. 1 Yohanes 3 ayat 9 ngomong begini. Whoever has been born of God does not sin, Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. for his seed remains in him. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. And he cannot sin Dan ia tidak dapat berbuat dosa. because he's been born of God. Karena ia lahir dari So Allah. what is it, saudara? Jadi apa ini Do I sin saudara? or don't I sin? Apakah saya berdosa atau Was the tidak? Apostle John confused? Apakah Pak Rasul Paulus bingung? I don't know, because I'm confused. Karena saya bingung. Are you? Apakah saudara bingung? Raise your hand if you're confused. Saya mau lihat Jangan tangan yang malu, terangkat kalau saudara. saudara bingung dengan ayat ini. This is a very confusing piece of Ini scripture. adalah ayat yang membingungkan. So before I break it down, I want to do another illustration Saya mau melakukan ilustrasi to show berikutnya you sebelum something. I need saya. to grab one of these little tables. Is that okay? I got it. Don't worry. It's light. No problem. All right. So, Dada, the Apostle John was not confused. Rasul Paulus tidak bingung. Russell John. Oh, Johannes. Yohanes, I'm sorry. See, Yohanes saya tidak mengerti, bingung. ya? Pikir saya I don't tidak need- mengerti. You don't Saya need me mengerti. We can have some fun, right? All right, so I want to show you a little concept Saya akan Because- memberikan saudara suatu konsep because John was not confused, we are. karena Rasul Yohanes itu tidak bingung, tapi kita yang bingung. Karena Rasul Johannes was talking about two different things here. Karena Yohanes berbicara tentang dua hal yang berbeda di sini. All right, so see this bowl? Saudara lihat mangkok ini? We're going to pretend just for a moment that this bowl is Christ. Kita akan melihat bowl atau mangkok ini sebagai Kristus pada Tuhan. Jesus said he is the living water, right? Yesus katakan bahwa dia adalah air yang hidup, betul? So here's the living water. Dia adalah air yang hidup, ini adalah Ini air double porsi, ya? dengan porsi yang Harus buka dulu. Okay, so here's Christ. Thank you, Pak Andy. jadi ini adalah Kristus. This is me and you. Ini adalah saudara dan saya. So Dada, here's an interesting thing about a sponge. Ini adalah hal yang menarik tentang spons atau busa ini. See all the little holes in the sponge? Saudara bisa lihat ada lubang-lubang kecil di sini. The amazing thing about a sponge is it soaks up everything around it. Dan kalau saudara pakai ini busa itu menyerap, mengisap semuanya. What do you call this? Sponge? Busa kan? Busa. 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 It's bubble, but yeah. It's bubble, but we call it a busa. The English call a water fountain a bubbler. Right. So Sponge. here's the interesting thing, right? Ini ada hal yang menarik, saudara. When I put that sponge in the living water, Ketika saya taruh busa ini di dalam air hidup, it takes on a new characteristic. ini menarik semua karakter Kristus. Sebelum di dalam air, Before I put it inside the water, itu ini kering, it was dry. right? But now Tapi sekarang it takes on the same characteristic as the water mengisap semua karakter ilahi. because water is wet. Karena air itu, ini And now air the Tuhan sponge is itu wet. basah. Sekarang busanya basah, And betul? the beauty is it gets wet to overflow, Dan ini akan meluap. right? Betul. But see, as long as it's in the water, Dan selama saya tinggalkan di dalam air, it stays wet. itu tetap basah. There's nothing you can do to make it not wet.
Tidak ada lagi yang dapat kita lakukan supaya itu menjadi kering. But when I take it out of the water Ketika saya ambil dari and I air start ini to squeeze, dan saya mulai meremasnya, the water comes out. air ini semua keluar. So when you leave the presence of God, Dan ketika saudara pergi dari hadirat when you're Tuhan, not in Christ, saudara tidak di dalam the world Kristus begins to squeeze dan dunia mulai and meremasmu the sun begins to dry you out. dan dunia ini mulai membuat engkau And kering. if you stay out of the water long enough, Dan saudara mulai menjauh daripada air ini, this will get completely dry. saudara akan menjadi kering selamanya. Amen. Amin. See, but here's how most of us live. Ini adalah bagaimana kita orang dunia ini hidup. Half in, half out. Kebanyakan kita setengah-setengah. You'll get a little bit of water, Kita taruh sedikit but air, you'll never overflow. tapi saudara tidak membiarkan air itu meluap. And every piece that's not in the water Dan ada bagian yang gak starts to masuk ke dry dalam out. air, itu tetap kering saudara. Amen. Amin. So, saudara, we have to stay in the water. Jadi kita harus tinggal di dalam air itu. You see, this sponge being wet. Ini sponge, ini busa, ini basah. This is the condition of the sponge. Ini adalah kondisinya busa ini. But if I dry it out, Tapi ketika saya mulai I can mengeringkannya, pretty much do whatever I want with it. saya bisa melakukan apa saja dengan I busa can ini. tear it up, Saya bisa robek-robek. right? It no longer functions as a sponge is supposed to function. Enggak lagi berfungsi sebagaimana seharusnya busa ini berfungsi. But in the water, Tapi di dalam it air, will always be wet. ya akan terus Kenapa, basah. saudara? Why? Why? Because water is wet, Karena air itu basah. air is dry, Udara itu kering. water is wet. Air itu basah. So if you want to stay in Christ, Kalau saudara mau tinggal di dalam stay in His Kristus, presence. tinggal dalam hadiratnya. If you stay in His presence, Kalau saudara tinggal dalam your hadiratnya, condition will always be His condition. saudara, kondisi saudara akan menjadi He is kondisinya dia. sinless. So if you're in Christ, Kalau saudara di dalam Kristus, you're sinless. saudara tidak berbuat dosa lagi. That's grace, saudara. Itu adalah kasih karunia Aren't you Tuhan. grateful for Jesus? Saudara bersyukur untuk Saudara, Yesus. Muhammad can't do that. Muhammad gak bisa lakukan itu. Buddha can't do that. Buddha gak bisa lakukan Hinduism itu. can't do that. Hinduism tidak bisa lakukan Judaism itu. can't even do it. Yudaisme tidak bisa lakukan itu. Judaism is still outside the bowl. Karena Yudaisme masih ada di It's luar still dari dry. mangkok ini, masih So then why do you kering. want to live under the law, Kenapa saudara? saudara mau hidup di bawah hukum Taurat? Why do you always bring yourself back under the law? Kenapa saudara selalu bawa dirimu di bawah hukum Stay in Taurat? Christ. Tinggal dalam Kristus. Amen. Amin. Okay, now we can understand Sekarang kita the bisa next scripture. mengerti pasal berikutnya, ayat berikutnya. Oh, Hape, can you go to the next slide, please? All right. So now we're going to look at, Sekarang kita bisa melihat, actually, let's go to the next slide. pergi ke slide berikutnya lagi. One more, saudara. Satu lagi. Oh, no, one before that. Yes, that's the one. Yep. So now we can understand what this means. Lalu kita bisa mengerti apa ini artinya. Saudara, when the Apostle John wrote this book, Ketika Yohanes menuliskan buku ini, he was talking about two things dia berbicara tentang dua hal yang berbeda. in regard to sin. Tentang dosa. Your condition, Kondisi saudara, are you wet or you're not wet? apakah saudara basah atau kering? And he was talking about your actions. Dan dia berbicara tentang Because action these are- atau aksi kita, These are- tindakan kita. These are two things, Ini adalah dua hal. two different things, Dua hal yang berbeda. right? Betul? Jesus is perfect. Yesus itu sempurna, Our flesh is not perfect, tapi daging kita tidak but we still sempurna. live in the flesh. Karena kita masih tinggal dalam daging. So every once in a while, we peek our head out. Tapi kadang-kadang kita noleh keluar, kita ngelihat keluar dari air. I'm going to show you how Jesus is the solution. Kayak akan menunjukkan kepada saudara bagaimana Yesus itu adalah solusinya. All right, there. So let's start at 1 John chapter 3, beginning at verse 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. So here's what it says. I broke this down for you on the slide here. Whoever commits sin, 1 John 3 3, beginning at verse 4. verse 4, okay. Whoever commits sin Setiap orang yang berbuat dosa
See, this is talking about an action because it Ini says commit. berbicara tentang tindakan, katakan berbuat dosa. Whoever commits sin commits lawlessness. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. And sin is lawlessness. Karena dosa, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Verse 5, and you know. Ayat 5, dan kamu tahu. Saudara, say saya tahu. Katakan saya tahu, say I know. Say saya sekarang tahu. Say I know now. Because now you know. Nah, sekarang kita tahu And you know that he was manifest, he being Jesus, bahwa ia telah menyatakan dirinya yaitu Yesus to take away our sins. supaya ia menghapus segala dosa. The action, Ada tindakan, saudara. right? And in him, Dan di dalam dia, now he's talking about the condition, sekarang dia berbicara tentang kondisi, there is no sin. tidak ada dosa. See that, saudara? Kalau In saudara lihat, him, dalam dia there's no sin. tidak ada dosa. Jesus does not sin. Yesus tidak berbuat He dosa. cannot sin. Dia tidak bisa He will berbuat not dosa. sin. Dia tidak akan berbuat So dosa. if you stay in him, if you stay Jadi inside, saudara tinggal di dalam Kristus, your condition will remain as his condition. kondisimu akan sama seperti kondisinya. Now watch what he says in the next verse. Whoever abides in him, Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam which dia, means whoever stays in him, artinya siapa yang tetap berada di dalam Kristus, talking about the condition of your soul, berbicara tentang kondisi jiwamu, does not sin. tidak berbuat dosa lagi. Whoever sins, Setiap orang yang tetap berbuat still dosa, talking about the condition, masih berbicara tentang kondisi, has neither seen him nor known him. tidak melihat dan tidak mengenal dia. So that if you haven't seen Jesus from a spiritual perspective, Kalau saudara belum bisa melihat Yesus secara roh, dalam rohmu, if you don't know him, kalau saudara tidak mengenal dia, you're still the image of sin. kalau saudara tetap berada dalam dosa. Because that's what happened in the Garden of Eden. Karena itu yang terjadi di Taman Eden. Man was made in the image of God. Karena manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Kristus But when he Allah. sinned, Tapi ketika manusia jatuh the dalam Spirit of dosa, God in him, roh Tuhan di dalamnya kering. dry. The condition changed. Kondisinya berubah. So if you stay in him, you'll stay wet. Jadi kalau saudara tetap berada di dalam dia, saudara bisa tetap basah. Let's go a little further so we can understand. Mari kita pergi lebih jauh lagi supaya kita bisa mengerti. Little children, Anak-anakku, let no one deceive you. janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. He who practices, Barang siapa yang berbuat talking about kebenaran, actions again, right? berbuat yaitu adalah tindakan. Righteousness is righteous. Kebenaran itu adalah suatu hal yang benar. Just as he, Jesus, is righteous. Sama seperti Kristus adalah benar. Whoever sins, Barang siapa yang tetap berbuat talking dosa, about the actions and the condition, is of the devil. berasal dari iblis. Ini berbicara tentang kondisi dan tindakan. For the devil sinned from the beginning. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. For this purpose. Untuk inilah, What purpose, saudara? tujuan apa saudara? Because the devil stole your soul. Karena iblis mencuri jiwamu. Because the devil sinned from the beginning. Karena iblis itu berbuat dosa dari awalnya, He dari squoze the mulanya. Spirit of God out of you. Dia yang merampas, dia yang mengambil semua roh Tuhan So for daripadamu. this purpose, Untuk inilah the Son of God was manifest. anak Allah menyatakan dirinya. This is why Jesus was born. Inilah kenapa Yesus itu This was lahir. Jesus' purpose for the cross. Ini adalah tujuan utama dia naik atas kayu salib. That he may destroy the works of the devil. Supaya dia bisa merampas semua ambil semua pekerjaan Saudara, iblis. he didn't come here to make you rich. Dia tidak datang untuk membuatmu kaya. In spirit, yes. Di dalam rohmu, iya Not betul. orang kaya. Bukan menjadi orang kaya. Some of you may be orang kaya. Sama mungkin beberapa di antara saudara adalah Some of orang you may kaya. not. Beberapa bukan. If you are, Kalau saudara adalah God orang wants you kaya, to use it for his kingdom. Tuhan akan membuatmu untuk berguna untuk kerajaan If you're Allah. not, Kalau saudara you have tidak, another gift to contribute. saudara bisa menyumbangkan apa yang ada padamu, memberikan apa yang ada padamu. You have drums inside of you. Seperti tadi You just haven't ada learned to play drum them di yet. dalam hati saya, tapi saya belum bisa menyalurkannya. Amen? Amin. So,
back to this. Jadi kembali kepada sini. Whoever has been born of God Setiap orang yang lahir dari Allah does not sin, tidak berbuat dosa lagi. for his seed remains in him, Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. because the water remains in the sponge. Karena air itu tetap ada di dalam busa ini. You were born again. Saudara akan lahir baru. Your condition is no longer sinful. Kondisimu tidak lagi orang tinggal di dalam Your dosa. condition is right with God Kondisimu adalah kau dibenarkan di dalam because you've been Kristus. resurrected into the image of God. Karena kau sudah dibangkitkan di dalam Because the Spirit of God rupa dwells in dan you. gambar Tuhan. Karena Tuhan menaruhkan rohnya di dalam So if hidupmu. in him there is no sin, Karena kalau di dalam dia kita And tidak you ada are lagi in dosa. him, Dan saudara then your ada tinggal di condition, dalam your dia. condition cannot be sinful. Kondisimu tidak ada lagi dalam dosa. The problem is we just peek our head out every once in a while Masalahnya kita suka iseng keluar, and we saudara. mess up. Dan kita akan gagal lagi. So when we mess up, don't run away from God. Jadi waktu kita gagal, jangan lari dari Tuhan. See what it says here is it says, for his seed remains in him. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. If Jesus' seed remains in you, Kalau Yesus, benih Yesus, ilahi Yesus yang tetap ada dalam dirimu, do you know what a seed is? saudara tahu apa itu benih? It's the generation of a new life. Itu adalah generasi yang keluar untuk hidup yang baru. The seed falls in the ground Benih itu jatuh ke tanah, and a new life springs up from the lalu seed. ada kehidupan yang baru tumbuh. You've been born again. Saudara sudah lahir baru. You're now the raised, the resurrected image of Jesus Christ. Saudara sekarang adalah suatu gambar dan rupa Allah yang sudah dibangkitkan yang You're now baru. the body of Christ. Saudara adalah tubuh Kristus. You think that was just figurative? Itu adalah bukan suatu ilustrasi saja, itu gambaran saja. You are now the hands and the feet, Saudara sekarang adalah The tangannya eyes. Tuhan, matanya Tuhan, telinga kakinya Tuhan, telinganya Tuhan. of Jesus Christ. Kaki, telinga, tangannya Tuhan Yesus. You're not the brain. Tapi Tuhan, saudara bukan You're otaknya. not the head. Saudara bukan kepala. The head tells the body what to do. Karena otak atau kepala ini yang akan The brain merintahkan tells the body badan what to untuk do. bisa berfungsi. Now we have the mind of Christ, Kita punya pikiran Kristus but that's so we can discern the will of God. supaya kita bisa membedakan kehendak Tuhan. God is too incredible for us to know his mind. Karena Tuhan terlalu mulia untuk kita bisa menyelami Amen. pikirannya. Amin. But you now are the body of Christ. It's actually Saudara amazing. adalah tubuh Kristus. All right. Let's go to the next slide. Pergi ke slide berikutnya. Do you understand the difference, Saudara, Sekarang saudara mengerti bedanya between your condition and your actions? dengan bedanya antara tindakan itu dengan kondisi. Saudara, you've been born of God. Saudara sudah dilahirkan The dalam seed of Tuhan. Jesus Christ lives in you. Benih ilahi ada padamu. So his life is now growing out of you. Karena itu hidup yang baru itu tumbuh daripadamu. Benih, karena benih ilahi itu ada. Mengerti, Saudara? Saudara mengerti? Isn't that amazing? Apakah itu luar biasa? Are you grateful for Jesus? Apakah saudara bersyukur untuk Sendiri Yesus? Yesus, Saudara. This is why Jesus is the way, the truth, and the life. Ini adalah mengapa Yesus itu hanya satu-satunya jalan kebenaran dan And hidup. why no one can come to the Father Dan except kenapa through him. orang tidak ada yang dapat datang kepada Yesus kalau tidak melalui. Dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. All right, Saudara, now I have to scare you. Sekarang saya akan membagikan sesuatu yang menakutkan. Let me preface by saying that the next scripture is scary, Saya bawa mengatakan ayat berikutnya ayat yang menyeramkan. but its purpose is not to terrorize. Tapi untuk bukan meneror saudara. Once again, we have a misunderstanding of it. Karena kebanyakan daripada kita salah mengerti tentang ini. So what it says is in Hebrews chapter 10 verses 26 and 27, Ya, Ibrani 10 ayat 26 dan 27. for if we sin willfully, Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, how do you say willfully? sengaja, Salaja, say salaja. Saya sengaja, Sengaja. saya willfully, Sangaja, say sangaja. sengaja. Sangaja. Saudara, Beloved, now I'm going to get up in your business. nah sekarang saya akan masuk ke dalam kehidupan saudara lebih lagi. How many of you have ever sinned willfully?
Ada berapa di antara saudara yang It's like, pernah "God, berbuat dosa I don't dengan want to do it, God, sengaja? but I'm going to do it anyway. Aku tahu itu dosa, tapi aku akan lakukan lagi. Now what? Sekarang apa? Let's go on. Mari kita terus. If we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, there no longer remains a sacrifice for sins, tidak lagi itu berdiri, tidak lagi ada yang bisa menebus kita dari dosa. but a certain fearful expectation of judgment Tapi kita takut untuk suatu penghukuman yang datang. and fiery indignation which devours the adversaries. Maka tidak ada lagi kematian yang mengerikan, penghakiman dan api yang dahsyat. So Dottie, you know where the difficulty is? Saudara tahu susahnya apa? Sulitnya apa? When we translate one word to another language, Ketika kita menerjemahkan satu kata dari satu bahasa ke bahasa yang lain, in many cases, dalam banyak hal, you miss the full meaning. saudara akan kehilangan esensi atau arti sebenarnya. So I told you that I'm curious, right? Dan saya udah katakan berulang-ulang, saya ini orangnya penasaran, betul? Because if we read a little bit further, Kalau kita baca lebih lagi, it says if we do this, dikatakan ketika kita melakukan ini, we take the grace of God kita ambil kasih karunia and Tuhan we trample all over it. dan kita injak-injak di bawah kaki We kita. exalt the spirit of grace. Kita menghina kasih I karunia don't know Tuhan. about you, but I don't want to insult God. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi kalau saya nggak mau menghina I don't even kasih want to karunia insult Tuhan. you. Saya nggak mau menghina, saya nggak akan menghina saudara juga. So the key to this scripture is in the word willfully. Dan kata kuncinya adalah sengaja. See, when we see willfully, Dan ketika kita katakan sengaja, we think about our flesh. yang kita pikirkan adalah daging kita. But the Greek word that this is translated from, Tapi bahasa aslinya di mana kata ini diterjemahkan, it means not sinning from ignorance, artinya tidak berbuat dosa dari not knowing, karena kita tidak tahu, or weakness. atau dari kelemahan. So Dara, do you remember when Jesus went to the Garden of Gethsemane Saudara ingat ketika Yesus pergi ke Taman Getsemani, and he said to the disciples, "Stay here and pray for 1 hour." dan Yesus katakan kepada para muridnya, berjaga-jagalah, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah So dengan Dara, aku. they couldn't do it. Tapi mereka tidak dapat They were so melakukannya. tired. Mereka capek. And Jesus came back. He said, "You're still sleeping." Dan Yesus datang lagi mendapati mereka sedang tertidur. Dan couldn't Yesus pray bilang, 1 kau hour." tertidur. Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga dengan And aku? do you remember what it says? Dan saudara tahu apa yang dia katakan? It says the spirit is willing, Dan dikatakan roh itu penurut, but the flesh is weak. tapi daging lemah. So Dada, we still live in the flesh. Kita masih hidup di dalam daging. We're still going to make mistakes. Kita masih melakukan kesalahan. We're still going to experience weakness. Kita akan terus mengalami yang namanya kelemahan demi There are going to be kelemahan. times when we don't even know we're sinning. Banyak hal di mana kita aja nggak tahu kalau kita tuh sedang berdosa. So that if I go back and I look at my early sermons, Kalau saya refleksi ke belakang dan saya melihat khotbah-khotbah saya yang pertama-tama. oftentimes I'll be like, itu salah. Dan saya koreksi diri saya sendiri, aduh itu salah, Not that's just wrong. salah, itu dosa. That was wrong, that was What is sin. wrong with me? Apa yang salah pada saya? Saya tidak tahu, saya sebelum tahu. I did not know I then. didn't know yet. You have to mature. Saudara harus berubah, harus menjadi dewasa. The willfulness that it's talking about here, Yang kata sengaja yang ditaruh di sini, intentional rebellion against God. itu maksudnya adalah kita dengan sengaja berontak terhadap God, I Allah. don't care what your word says. Saya nggak peduli apa kata I ain't firman-Mu. doing it. Saya akan lakukan I'm juga. not doing it, Lord. I don't care. I'm not doing it. Saya nggak peduli apa kata firman-Mu, saya tetap lakukan. Wow. This is what Iblis did. Ini adalah apa yang iblis. Iblis tried to exalt himself above God. Iblis mencoba untuk supaya mengagungkan, menempati dirinya lebih daripada Allah. But here's the beauty, Saudara. Tapi ini adalah luar biasanya If Tuhan. you stay in the water, Kalau saudara tinggal di dalam air, you won't try to rebel against God. kau tidak akan mencoba untuk berontak terhadap You'll try Tuhan. to follow God. Saudara akan mencoba mengikuti Tuhan. Amen. Amin.
You won't get it right all the time, Saudara tidak akan mendapati kebenaran but you're still terus-menerus. trying to follow God. Tapi walaupun saudara nggak mungkin melakukan hal yang benar, tapi Saudara- saudara akan terus lakukan, saudara akan terus ikuti Tuhan. So that a hyper grace, Hyper grace, I could do whatever I want. saya bisa lakukan segala sesuatu Jesus died on the cross, karena Yesus sudah mati di kayu salib. so I can cheat on my wife now. Jadi saya sekarang bisa bercurang terhadap istri saya. Jesus died on the cross. Yesus mati dari I atas can kayu salib. steal. Saya boleh I can mencuri, lie. saya bisa cheat. berbohong, saya bisa berbuat curang. So that person hasn't been changed. Saudara belum dirubah. They were bro. never in the water, Sodara. Saudara tidak pernah masuk ke The dalam air sponge itu. never soaked up the Spirit. Karena busa saudara masih tetap kering. Amen. Sodara, itu, here is the good news. Dan ini adalah kabar yang Injil yang kebenaran Let's go itu to yang the baik next itu. slide. Slide berikutnya. My little children. We're at 1 John 2 verses 1 through 2. Ya 1 Yohanes 2, kembali ke 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat pertama. Verse 1. My little children. Anak-anakku. I love how Paul, Andy comes up here and he's like, all my children. Seperti kalau Pastor Andi datang ke atas mimbar ini katakan, halo anak-anakku. It doesn't matter if Pastor Andy is older or younger than you. Nggak peduli dia lebih muda atau lebih tua. He looks out at the flock Dia melihat saudara sebagai and anak-anak. he's like, my little children. Anak-anakku. You have an amazing pastor here and an amazing pastor in Pastor Daisy as well. Orang punya gembala yang luar biasa tangan. di sini. My little children, Anak-anakku, these things I write to you hal-hal ini kutuliskan kepada kamu so that you may not sin. supaya kamu jangan berbuat dosa. The action, Sodara. Ini adalah tindakannya. And if anyone sins, Namun jika seorang berbuat dosa, if anyone peeks his head out of the bowl, ketika itu busa itu kayak mau ngintip dari dalam mangkok, we have an advocate with the Father, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, Jesus Christ the righteous. yaitu Yesus Kristus yang adil. See, it doesn't matter if you think I'm right or I'm wrong, Jadi tidak peduli apakah saudara pikir ini benar atau salah, because righteous means right with God. karena kebenaran itu berarti benar di hadapan Tuhan. So if I'm reading to you from the Word of God, Kalau saya membaca dari firman the Tuhan, Word of God is right. firman Tuhan adalah benar. And Jesus Christ is the Word. Dan Yesus Kristus adalah So if Jesus firman said itu. if Jesus said you have an advocate with the Father, Dan kalau Yesus katakan kau memiliki pengantara antara kita dengan Bapa, if Jesus says kalau Yesus katakan this law was between you and God, ada hukum Taurat yang berdiri antara kita dengan Bapa, but the law is no longer in between you and God. tapi hukum Taurat itu tidak lagi berdiri Now antara I'm in engkau dengan between you Bapa. and God. Sekarang Yesus itu Now Jesus sendiri. is in between you and God. Yesus sendiri yang berdiri antara engkau dengan Bapa. if you mess up, Jadi ketika saudara then gagal, you have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. saudara memiliki seorang pengantara antara engkau dengan Bapa. Amen. Amin. I'll save the second half of the sermon for sometime next time. I'm just getting warmed up, so Dada, I got more. I got more. Saya memiliki lebih lagi. But you can't handle it right now. Tapi saya melihat saudara nggak bisa menampungnya semuanya. Worship team, come forward. Ayo, worship team. I'm going to end with this, so Dada. Saya akan akhiri dengan ini. Last month, Bulan lalu we learned about the 5 characteristics of God. kita belajar tentang 5 karakter. And we talked about this Tuhan. in youth camp also. So it's been on my heart for months now. Dan kita belajar tentang hal ini juga di youth camp. Jadi karena itu Tuhan sudah taruh lama di hati saya. So now I'm going to give you a test. Sekarang saya mau kasih tes, I'm going to ujian. test your knowledge. Saya akan tes I'm going pengetahuanmu. to test your memory. Saya akan tes I'm gonna- pengingatanmu. I'm going to see if you were paying attention. Saya mau lihat supaya saudara menyimak atau enggak. And if you were, wonderful. Kan kalau saudara ingat, puji Tuhan. If not, Kalau tidak, you have an advocate with the Father. saudara memiliki pengantara antara engkau dengan Allah. All right. This is actually very, very important. Ini adalah hal yang penting. So God, there's 5 characteristics. Let's name Ada them. 5 karakter God is what's Tuhan. number 1. Tuhan itu apa? This one should be easy. God is? Tuhan itu, We'll get to love later. God is good. Tuhan itu baik. God is Tuhan itu holy.
kudus. God is Tuhan itu faithful. setia. God is Tuhan itu righteous. benar. And Ibu Jari, God is love. Love Dan wraps Tuhan everything else itu around. kasih. Amen. Dan kasih itu yang menampung semuanya. So Dada, here's the amazing thing, right? Ini adalah hal yang paling luar biasa. Because God's incredible. God Karena wants you to be like him. Tuhan mau saudara menjadi serupa dengan gambarannya. When God took this law out of the Ketika way, Tuhan ambil hukum Taurat ini yang berdiri antara engkau dengan Bapa, he filled you with his spirit. Dia memenuhi hatimu dengan rohnya. So Dada, Beloved, you know saudara tahu that God, bahwa Tuhan, Jesus, Yesus, and Roh Kudus, and Holy Spirit, you know that they're one, right? saudara tahu kalau mereka semua itu You know satu. they're the same. Mereka itu satu, semua ini satu. So stop talking about them like three. Jadi tolong berhenti berbicara seakan-akan mereka itu 3 pribadi berbeda. You're confusing the Muslims. Karena itu akan membingungkan. You're confusing yourself. Saudara akan jadi lebih bingung. God is one. Karena Tuhan adalah satu. Now here's what's so cool. God's spirit lives inside of you, right? Dan roh Tuhan tinggal di dalammu, betul? So if God is good, Karena kalau Tuhan itu baik, if God is holy, kalau Tuhan itu kudus, if God is faithful, kalau Tuhan itu setia, if God is righteous, kalau Tuhan itu benar, and God is love, dan kalau Tuhan itu kasih, and he lives inside of you, dan Dia tinggal di and you're dalammu, remaining in Christ, dan engkau tinggal di dalam what Kristus, are you, saudara? apakah keadaanmu sekarang? Apakah itu, saudara? You're not sin, Kau tidak dosa, you're love, kau adalah kasih. you're righteous. Kau adalah kebenaran You're itu. faithful. Engkau adalah orang yang You're holy. setia. Kau adalah kudus And you're adanya. good. Dan kau adalah baik adanya. So that when you know this, Kalau saudara tahu hal ini, the Spirit of God stops you from desiring what's not from Him. karena roh Tuhan akan memampukan engkau untuk menghentikan engkau berbuat sesuatu yang mendukakan hatinya. You begin to live His characteristics. Saudara mulai menghidupi karakternya. Because He begins to pour out of you. Karena dia sudah Saudara, melimpahkan semuanya. When we go into the world, Ketika kita masuk ke dalam we dunia, shouldn't get squeezed, kita seharusnya nggak diremas. but that water should spill out. Seharusnya air itu tetap tinggal. Amen. Amin. And then right back in the bowl. Dan langsung masuk lagi ke dalam mangkok ini. Stay in the bowl. Tinggal di dalam mangkok ini. Amen. Amin. Mari kita berdoa. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Father, I Bapa, thank you, Lord, aku bersyukur for your Tuhan goodness, untuk kebaikan-Mu, for your mercy, untuk for kasih-Mu, who you are, untuk pribadi-Mu. because you are love. Karena Engkau adalah kasih. And Father, I pray for every single person here Dan right now. Tuhan, aku berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. I pray, Lord, that you would remove the middle wall of separation. Engkau akan memindahkan pengantara itu yang menghalangi mereka untuk datang And that your padamu. Holy Spirit would fill them. Dan Kau akan memberikan roh-Mu yang kudus ke dalam hati mereka, I menaruhkannya. pray, Lord, they would take on your nature. Dan Tuhan, aku berdoa supaya mereka mengambil sifat-sifat ilahi-Mu. That they would become the image of love. Dan mereka menjadi gambaran daripada kasih itu sendiri. Because love covers a multitude of Karena sins. kasih menutupi semua pelanggaran. Love covers it all, Lord. Dan kasih menutupi segala And pelanggaran. you are love. Engkau Allah, Engkau adalah kasih itu And sendiri. because you are love, Karena Engkau adalah kasih, so are we. begitu pun kami adalah Father, kasih. give us the strength to live it. Tuhan berikan kepada kami kekuatan. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Katakan, Says, amen. Amen. Terima kasih, saudara. thank you saudara. Wow. Jadi beliau janji akan ada second part of the sermon yang akan diteruskan. So he promised to come back because there's a second part of the Berapa sermon banyak that he kita hasn't belajar finished. sesuatu pagi hari How many ini? of us learned something today? Wow. Wow. Berikan apresiasi kita buat Give Pastor John. our Pastor deep Denny. appreciation for our Pastor John. Thank you, sir. Thank you. Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi dia datang menggenapinya. Jesus came not to demolish the law, but he came to fulfill the law.
perintah agung Tuhan di Matius 22:37 bilang apa? Tadi sudah disebutkan, kasihi Tuhan, kasihi The great sama commandments has been said earlier, to love God and to love our neighbor as we love ourselves. kita. Saya selalu ingat ilustrasi waktu gembala saya di Indonesia bilang, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. I always remember the illustration that my former pastor back in Indonesia always gave us the illustration on how on this two hangs the law. Coba bisa tampilkan ayatnya Matius 22:37. Can you show the first Matthew 22, 37. verse 37? Katakan yang di tangan saya ini adalah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Let's say what's on my hand is the law of the prophets. Found it? 37. Matthew 22, verse 37. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. This is the first and the great commandment. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terus, and Jesus said to him, 39. And the second is like this. Dan hukum yang kedua, You shall love your neighbor as yourself. yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. On these two, yang pertama tadi apa? Kasihilah Tuhan. First of all, to love God with all our hearts, all our soul, Dan our hukum yang mind. kedua yang sama dengan itu adalah kasihi sama manusia seperti The second dirimu commandment is to love our neighbors as ourselves. tadi yang saya bilang ini apa saudaraku? Hukum Taurat dan kitab. And this para is, for example, this is the law of the prophets. Pada kedua hukum inilah, yang pertama apa? Hukum kasih kepada Allah, dan yang kedua hukum kasih kepada sama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. On these two hangs both. Yesus tidak datang untuk meniadakannya. Jesus did not come to If I can abolish borrow your divinity. heart. One more. Yeah, thank you, sir. Lihat saudara, ilustrasi yang luar biasa. It's such an amazing illustration. Pada kedua hukum inilah On these tergantung two seluruh hukum Taurat dan commandments para nabi. hang all the law and the prophets. Kita yang tidak mampu jadi mampu. We were not able, but God enables us. Berapa banyak kita memilih tetap ada tinggal di dalam How hadirat many Tuhan of tadi yang us sudah ilustrasi chose seperti to itu. want to remain in the Sebab presence hanya of di God? dalam Tuhan kita bisa tetap hidup kudus. Sebab hanya di dalam Tuhan saja kita bisa, saudara ini, punya dua ini. Because Love if we your make God that and love your decision, neighbor. we are able to live a holy life. Terima kasih Pastor John. Thank you, Pastor John. Wow. Wow. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang mengasihi kita. We have an amazing God who loved us. Betul, kita suka seperti tadi ilustrasi, kita suka keluar dari air itu, lihat-lihat Just sekeliling. like what he said at the during that illustration, that we like to take a peek, we like to peek. Tapi kalau kita dengan sengaja, tadi kan itu ilustrasi bilang apa? Dengan benar, pokoknya Tuhan mau ngomong apa, I don't care, saya nggak peduli, saya mau lawan Tuhan. But if we willfully, commit sin, I don't care what your word says, I will keep doing it. Pastor John bilang apa? Sengaja. Pastor John says what? Willfully or sengaja. Sama-sama bilang sengaja. Say it together, willfully. Tapi bersyukur ada Yesus menjadi perantara antara But kita. thanks be to God for Christ who became our mediator. Tahukah saudara, seorang advokat itu tuh dia berdiri antara hakim Do you know what the dan yang advocate terdakwa. what the advocate means? That he stands between the accused and the judge. Seorang pengacara, dia akan ada di pihak yang terdakwa ini. The advocate will be on the side of the accused. Lepas dari dia salah atau benar, dia berdiri untuk kliennya. And doesn't matter whether he's right or wrong, he will stand for that Pak accused. Yoke, Yoke. dia udah nunggu, kapan saya dipanggil? Dia udah He siap-siap. already wait for his turn. When is my turn to come? Dia udah ready tuh. Because Kapan he's saya like, he's dipanggil? so ready, Yuki. Ya. Luar biasa. Abed sini Abed. Abed, come here. Situ, hadap sana. Face Abed down. ini terdakwa. Abed Walaupun is pakai the kalung accused salib one. ya, dia Even though terdakwa. that he's wearing a cross necklace. Yes.
Dia sedang terdakwa. He is the accused one. Ini lawyernya, This is his lawyer, saya hakimnya. and I am the judge. Maka dia akan berdiri Then untuk he will membela ini. stand to Mati-matian dia defend bela. him no matter what. Sebab di mata hukum dia punya hak dibela oleh seorang pembela. Because he has a right to be defended by this advocate that Maka ini akan stands. berjuang hadap saya sekarang. Dia And akan he berjuang will untuk meyakinkan fight hakim. to confirm, to just convince the judge Untuk that he is membela innocent. kliennya. Dia akan berjuang mati-matian untuk He bicara will sama hakim. fight to speak to sebagai the judge pengacaranya. as the advocate. Karena dia punya hak di hadapan hukum. Because he has the rights in the Bersyukur sight of the kepada law. Tuhan. Bless, thanks be Kita to semua yang God. tidak mampu melakukan 630-an. We who are not able to do hukum all Taurat the itu. 613 of Tapi ada God's Yesus law. menjadi There is pengantara. Jesus who stands as an advocate. Kamu jadi Tuhan deh, kamu lebih keren. Just stand Kamu as jadi- God because you look more Kamu jadi hakim, proper. jika bukan Tuhan. Kamu hakim. You stand as the judge, I'm sorry. Saya bilang sama hakim. And I said to the judge, Saya bilang hakim, I said, Judge, saya berdiri sekarang untuk membela klien saya. I stand to defend my client. Ini dia sudah buat. This is what he has done. Dia melakukan itu sesuatu yang dia tidak sadar. He did something out of his own knowledge. Menurut hukum, ya According to hakim, the law, dia, judge, dia ini harusnya dibebaskan. he is supposed to be set free. Sebagai hakim dia harus adil, betul nggak? And as a judge, he has to be a just judge. He Dia has to akan lihat act just. sesuai dengan hukum bagaimana ini And he has pantas to nggak? follow through according to what Dibebaskan. was written in the law. Tapi tahukah saudara, But do you know, Yesus itu bukan hanya menjadi perantara. not only Jesus stands as the advocate, Dia naik di atas kayu salib untuk menjadi tebusan bagi saudara dan he saya. came up to the cross to give his life as a ransom for many. Dia menjadi orang bebas, you can go. Dia Now, menjadi orang bebas. He has been set free as a Karena free ada yang man tebus. because someone stayed, someone tebus. redeemed him. Saya tebus di hadapan hakim yang I adil. redeem him in the presence of this just judge. Makanya waktu Yesus saudaraku di atas kayu salib, dia Therefore, when berkata, Jesus on the cross, he Bapak, said, kenapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Karena Bapa berpaling melihat semua yang ditanggung Yesus di atas kayu because the salib. Father cannot bear to see all the sins. Tapi Bapa lakukan itu, Yohanes 3:16 bilang apa? Karena John begitu 3:16, besar kasih Allah kan dunia ini, For sehingga Ia God so mengaruniakan loved the anaknya world that He tunggal. gave His only begotten Son, Supaya barang siapa that percaya whoever kepadanya, believes in Him shall not perish, tidak binasa melainkan beroleh but hidup yang have kekal. eternal life. Harus inisiatif dari surga untuk melakukan It ini. has to be an initiative from heaven to come and save us Sebagai hakim yang adil, as a just judge. maka dia bisa mengambil keputusan. Dia He bebas. can make a decision whether he is free or not. Bukan karena perbuatannya. Not because what he's Dia bebas bukan did. karena He kebaikannya. was set free not because his wrongdoing or his good deeds. Sekarang hakim berkata dia Now bebas the karena kau judge yang memberikan says, dirimu menggantikan dia. Now you can walk free because someone Saya here menerima take your hukuman place. I untuk bear that guilt on his behalf. Wow, Wow. amin. Amen. Satu ilustrasi yang luar biasa. It's an amazing illustration from the pastor. Kalau kita tetap ada dalam kondisi tadi saudaraku If we seperti spons itu remain tetap in ada that di air. condition just like that sponge, Bagaimana kita bisa berbuat dosa? how Enggak masuk akal. can we keep sinning? Nggak It mungkin doesn't kita lawan make Tuhan. sense. It Tapi doesn't kalau make kita sense if we lihat-lihat rebel sedikit. against God. But many times we like to take a peek outside of that bowl. Tapi puji Tuhan, But thanks be to ada God. Yesus. There's Jesus. Ada Yesus. There's Jesus. Ada Yesus. There's Jesus. Makasih Pak Yoko. Thank you, Yoko. Mari kita semua berdiri. Let all stand. Tuhan kami bersyukur.